जय गुरु समस्त को यही तथ्यभित्तिक जाजन सीरीज रे स्वागत जनाए। आज मोर आलोचनार विषय परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर पवित्र स्वस्तयनी महाव्रतर प्रथम नीति। आमे माने समस्ते अवगत स्वस्तयनी महाव्रतर पंचनीति रही। तेबे यही पंचनीतिर व्याख्या परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंक दृष्टि रे किपरि सेगुड़िक विषय आमे धीरे धीरे परवर्ती भिडियो मानकरे जानिबा। एही भिडियोटी मोर स्वस्तयनी महाव्रतर चतुर्थ नंबर भिडियो। तेबे प्रिवियसली जो पुराना तीनोटी भिडियो रही जाइछि स्वस्तयनी महाव्रत उपरे जदि आपण माने देखि नाहंती तेबे मु डिस्क्रिप्शन रे से भिडियो गुड़िकर लिंक को अपडेट करदेवी। जदि आपण माने चाहंती तेबे डिस्क्रिप्शन को जाई उक्त लिंक उपरे क्लिक कले आपण माने सेही तीनोटी भिडियो देखिबाकू सक्षम हेबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा एवं आजिर एही भिडियोटी रे जानिबा जे स्वस्तयनी महाव्रतर प्रथम नीतिर व्याख्या परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंक दृष्टि रे किपरि ताहा आमे अवगत हेबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे आमे जानिबा जे स्वस्तयनी महाव्रतर सेही प्रथम नीतिटा कोन। सेही प्रथम नीतिटी हेउछि निजर शरीर को इष्ट पूजार जंत्र विवेचना करी स्वास्थ्यर नियम यथारीति पालन करी शरीर को सुस्थ और सहनुपटु करिबा। ये हैला आमर स्वस्तयनी महाव्रतर प्रथम नियम। तेबे श्री श्री ठाकुर यही नीति भितर कहिसंती जे निजर शरीर को इष्ट पूजार जंत्र बोली विवेचना करिबा। निज शरीर को इष्ट पूजार जंत्र कौन पाई विवेचना करिबा। एही प्रसंग रे जनैक भाई श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करिसंती मनटा जदि शरीरमुखी होई पड़े ताहले कौन करिबाकू हेबो। श्री श्री ठाकुर यार उत्तर रे कहिसंती जदि आमर शरीरटा असुस्थ होई पड़िबो मनटा आपे आपे शरीरमुखी होई पड़िबो। तेबे कथा हेउची एई जे स्वस्तयनीर विधान मध्य जहाँ अच्छी शरीरटा को इष्ट पूजार जंत्र स्वरूप विवेचना करी सुस्थ और सहनपटु रखिबार कथा सही दृष्टिभंगी नहीं चलिबाकू हुए ताहले शरीरटा मुख्य न होई मुख्य हुए इष्टंकर कार्य। यही मनोभाव नहीं आमे जहाँ करूना कहीं तद्वारा अभिभूति हाथरू मुक्ति पाऊ नचेत आमर निस्तार नहीं। स्वस्तयनी एपरी जिनिस केही जदि ठीक ठीक भाव में पालन करे तार उन्नति अवश्यम्भावी। केवल तार उन्नति हुए ना तार आखपाखर लोक मध्य एहार प्रभाव में उन्नत होई उठंती। तेबे ये थिला श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे स्वस्तयनी महाव्रतर प्रथम नीतिर जो पार्टी आमे आलोचना कले कौन से पार्टी निजर शरीर को इष्ट पूजार जंत्र विवेचना आमे कहीं करिबा बा किपरि करिबा। तेबे द्वितीय पार्टी श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे कि भली। तेबे द्वितीय पार्टी कौन अछि। द्वितीय पार्टी रे अछि स्वास्थ्यर नियम यथारीति पालन करी शरीर को सुस्थ और सहनपटु करिबा। तेबे एही प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर उत्तरटी तांकर पवित्र ग्रंथ नाना प्रसंगे द्वितीय खंडरे लिपिबद्ध होई रही। उक्त ग्रंथटी श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करा जाइछि जे आम मानकर स्वास्थ्य भल रखिबा पई कौन कौन सब करणीय। सेठी श्री श्री ठाकुर बहुत सुंदर भाव रे एही प्रश्नटीर उत्तर को देइछंती जे कौन स्वास्थ्यर नियम गुड़िक यथारीति पालन करिबु जहा द्वारा आमर स्वास्थ्य सुस्थ एवं सहनपटु होई परिबो। तेबे चलंतु जानिबा श्री श्री ठाकुर को प्रश्न कराई कि आंब मानकर स्वास्थ्य भल रखिबा पई कौन कौन सब करणीय। स्वास्थ्य भल रखिबाकू हेले प्रथमतः दरकार पारिवारिक शांतिर व्यवस्था। स्वास्थ्यर नियंत्रण रे प्रधान और प्रकृष्ट शिक्षक जदि निज निजर परिवार ही हुए तेबे ताठारु सुंदर व्यवस्था आउ कौन होई पारे। सेही पई श्री श्री ठाकुर तांकर श्रीमुख निसृत पवित्र ग्रंथ नारीर नीति रे कहिसंती जे मोर मने हुए समाज बा जाति को उन्नति पथरे चलाइबाकू हेले एपरी शिक्षार प्रयोजन जोंथिरे प्रत्येक परिवार भितर ही गोटे गवेषणागार गोटे शिल्प कुटीर और नित्य प्रयोजनीय तरितरकारी उत्पादन उपयोगी कृषि अनायासरे और अव्याहत भाव में चली पारे। आउ ए शिक्षा प्रत्येक परिवार रे स्त्री पुरुष निर्विशेष एवं तांकर पवित्र ग्रंथ शाश्वतीर चरित्र अध्याय कहिसंती आपनार पारिवारिक परिवेशर अभ्यास व्यवहार जार जेपरी प्रकृति मध्य ताहार सेहीपरि साधारणतः ठीक जेपरी गोटे जलाशयर गोटे कोणर जदि आमे माने गोटे तरंग सृष्टि करूँ सेही तरंग खेलई जीव समग्र जलाशयर प्रति बिंदुर जल रे
ठीक सेहीपरि आमर परिवार रे जदि कौनसी भी सदस्यंकर किछि असुविधा हुए तेबे मनटी सही दिग दे भाराक्रांत होई रहिबो। एवं श्री श्री ठाकुर तांकर पवित्र ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार रे कहिसंती जे कौनसी भाव हेउना काहेकि जहा धक्का देई मानसिक विकार सृष्टि करी मस्तिष्क ताहार एपरी गोटे समावेश नहीं आसे जहा फल वैधानिक बा चारित्रिक व्याहति आनी दिए ता असुस्थि बा अपकर्ष प्रसव करे प्रायस। पुनश्च श्री श्री ठाकुर कहउचंदी जे कौनसी चिंता बा चलन जेतेबेले शरीर विधान को विकृत करि तोले अस्वाभाविक संघातरे व्याधि सही पतरे आसे आ व्यतिक्रम ही ताहार बाहन। एवं जदि सेपरि हुए आमर पारिपार्श्विकटी बा परिवारर पारिपार्श्विकटी अशुद्ध होई उठिबो। तेबे श्री श्री ठाकुर ए विषय कहिसंती जे स्वास्थ्य जेपरि मन को नियंत्रित करि पारे मन मध्य सेहीपरि स्वास्थ्य को वश को आनी पारे। तुमर मन जेते शुद्ध सुस्थ और सबल रहिबो तुमर स्वास्थ्य मध्य अनेकांशरे ताहार अनुसरण करिबो। आउ एही स्वास्थ्य लाभ करिबा को गले ही नजर रखिबा को हेबो तुमर पारिपार्श्विकर परिशुद्धता प्रति। अशुद्ध पारिपार्श्विक स्वास्थ्य और मन को जेते बिगाड़ी दे पारे सेपरि अन्य किछि खूब कम ही अछि नजर रखिबो। तेबे एई थ्रू आमे जानिले श्री श्री ठाकुर प्रथमतः पारिवारिक शांतिर व्यवस्था को एवं स्वास्थ्यर नियंत्रण रे प्रधान और प्रकृष्ट शिक्षक रूपे निज निजर परिवार को कौन पाई कि सुंदर व्यवस्था बोली कहिसंती। तेबे श्री श्री ठाकुर द्वितीय रे कहउचंती बासगृहादि रे यथोपयुक्त वायु और आलुओ जेपरि चलाचल हुए जल तृप्ति पुष्टिप्रद और रोगनाशक जेपरि हुए तहिरे विशेष दृष्टि रखिबा दरकार। तृतीय रे कहउचंती परिवार रे प्रत्येकंकर भीतर देई जेपरि उन्नतिमुखर उत्फुल्लता को चराई देई पारंती एभली एक सहज चलणी समस्तक भीतर जेपरि बजाय रहे सेही दिगरे गोटे समवेत नजर रहिबा निहाती नितांत ही वांछनीय। कारण हताश्वास और अवसाद हेतु साधारणतः स्वास्थ्य भांगिबा आरंभ करे एवं अनाचार और अनियम ताको आहुरी तीव्र करी तोले। चतुर्थ रे श्री श्री ठाकुर कहउचंती प्रत्येकंकर ही विशेषतः झियो मानकर विशेष भाव रे जानी रखिबा उचित केउ अवस्था रे किपरि आहार शुश्रूषा और सेवार प्रयोजन। विशेषतः स्त्री शिक्षार दिग देई एटा निहाती ही बाध्यतामूलक हेबा उचित। श्री श्री ठाकुर एहीपरि ही मने करती कारण पोषणोपयुक्त बलप्रद आहार्य ही जीवन को क्रमागत शक्ति जोगाई थाए आउ एहार ही अभाव रे शारीरिक प्रत्येक विधानर ही आयुर गति विकृत और मंद होई उठे। पंचम रे श्री श्री ठाकुर कहउचंती तापर दरकार प्रत्येकंकर ही आवश्यक पारिपार्श्विकर यथोपयुक्त सेवा और संवर्धना तहिरु पुष्टिर आहरण। एही पुष्टि शारीरिक मानसिक दुई ही आउ एपरि करिबाकु गले ही सम्यक और उपयुक्त चेष्टा और चलनर प्रयोजन। एही चेष्टा और चलनी को एपरि भावे नियंत्रित करिबाकु हेबो जहा द्वारा तहिरु परिश्रम जनित जो अवसाद आसे ता शारीरिक और मानसिक उन्नति को ही आमंत्रण करे। एही चेष्टा और चलनी गुड़िक उपयुक्त भावे घटई न पारिले ही शारीरिक उन्नतिर निमंते किछि किछि व्यायामर मध्य प्रयोजन हुए। ताहापरे श्री श्री ठाकुर कहउचंती सप्तम रे गोटे प्रधान जिनिस हेउची उपयुक्त विवाह। जो विवाह मनुष्यर वृत्ति गुड़िक तुष्ट और पुष्ट होई उन्नत प्रगति परायण होई उठे साधारणतः ताहा ही प्राणद एवं एहा सर्वप्रकार उन्नति को उद्दीप्त करि तोले। तेणु विवाह प्रति विशेष नजर रखी ताको नियंत्रित करबा उचित बोली श्री श्री ठाकुर मने करंती। एहा ही थिला मोट उपरे श्री श्री ठाकुरंकर प्रदत्त स्वास्थ्य भल रहिबार चुंबक कथा। एहा परे मध्य श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार रे श्री श्री ठाकुर आमर स्वास्थ्य को किभली भाबरे भल रखा जाई पारिबो से संबंध में विशेष विशेष बाणी गुड़िक देइछंती एवं सहज सरल भाव में बुझेबा को चेष्टा करिछंती जे किभली भाव में आमे से बाणी गुड़िक अनुसरण करिवार माध्यम देई आमर स्वास्थ्य को सुस्थ रखि परिबा एवं सहनपटु करि परिबा। तेबे चलंतु जानिबा से संबंध में श्री श्री ठाकुरंकर कौन कुहाछि। श्री श्री ठाकुर तांकर पवित्र ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र रे कहिछंती जदि स्वास्थ्य को अस्तित्व को सुस्थ सुंदर कर्मठ और सुढळ करी रखिबाकु चाह प्रथमरु दृष्टि दियो आहार दिगरे। आहार जेपरि शुद्ध हुए असंगतिर विक्षुब्ध विपाकरे तुमर आहार जेपरि दुष्ट होई न उठे तुमर स्वास्थ्यर साथी रे संगति जोंठी जेपरि बेसी अछि ताहा ही भल आहार्य तुमर
ସ୍ୱାଦୁ ଅସଙ୍ଗତିଶୀଳ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଯାହା ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ନୁହେଁ, ଏପରି ଆହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତାହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହେଉ ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେଉ, ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର କୋଷ ସଙ୍ଗତିର ସୁସଙ୍ଗତ ହୁଏ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ସୁଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠେ। ଶରୀର କୋଷର ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ସେହି ଆହାର ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ। ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥିରେ ଅସମ୍ମିଳନ ଅଛି, ତାହା ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଭଲ ବି ହେଉ ବା ଯେତେ ମନ୍ଦ ବି ହେଉ, ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଚାଲେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ। ଯେପରି ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ତୁମର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୋଷଣ କରେ, ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ, ତାହା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ଅସମ୍ମିଳନ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠେ, ତାହା ଖରାପ କରିବ। ଆଜି ହେଉ ବା କାଲି ହେଉ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସର ଶରୀର ସଙ୍ଗତି ଯେଉଁ ବିଧାୟନାରେ ବିଧାୟିତ, ତୁମର ଶରୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୁହେଁ। ଯାହା ଯେତେ ବେଠିକ୍, ତାହା ଅସଙ୍ଗତି ବି ଆଣେ ସେହିପରି। କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଆଣବିକ ସ୍ପନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ମନ୍ଥର କରି ତୋଳେ, ନୁହେଁ ତ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ତୋଳେ, ସମୀଚୀନ ସାମ୍ୟରେ ରଖେନା, କିମ୍ବା ତା ପକ୍ଷରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଅସଲ ଆୟୁକୁ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ। ଅତିରିକ୍ତ ଆହାର ବା ଅନାହାର କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ବିଶେଷ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ବି ଶରୀର ପୋଷଣରେ ସୁପଟୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିହିତ ଭାବରେ ଆହାର ଦିଗରେ ନଜର ରଖିବ। ଆହାର ମାନେ ଆହରଣ, ଶରୀର ଶକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଆଣବିକ ସଙ୍ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଶିଷ୍ଟ ଓ ଶକ୍ତି ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ରଖେ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଡ଼ାଇ। ଆଉ ସେହି ଆହାର ଯେପରି ତୁମର ଶରୀର ବିଧାନ ସାଥିରେ ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି। ଆହାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ଶରୀରରେ ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳତା ନହେଲେ ଉତ୍ତେଜନାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜୀବନୀୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ ନା, ସାମ୍ୟରେ ସୁସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ରଖେ ନା, ଏଥିରେ ନିବିଷ୍ଟ ମାନସିକ ଯୋଜନା ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଆହାରରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷୋଭ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠେ। ମାନ, ଅଭିମାନ, ହିଂସା ଟିକେ ଟିକେ କରି ବଢ଼ୁଥାଏ। ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କର, ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶିଷ୍ଟ ରଖ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସମତାକୁ ଅସ୍ଖଳିତ କରି ରଖ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ହିଁ ଯାହା ଦୁଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉଦ୍ବେଳନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ଯାହା। ଏ ପ୍ରକାର ଚଳନରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୁମର ଆୟୁ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ଚାଲୁଥିବ। କଥାରେ ଅଛି, ଆହାର ସୁଧୌ ସତ୍ତ୍ୱ ସୁଧି, ସତ୍ତ୍ୱ ସୁଧୌ ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି ଲମ୍ବେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିନାଂ ବିପ୍ରମୋକ୍ଷ। ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିଚାଲ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ, ଆହାର ବା ଭୋଜନ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଆତ୍ମା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ତାର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥିର ଓ ନିଶ୍ଚୟୀକୃତ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟୀକୃତ ସ୍ମୃତି ଲାଭରେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଗଲେ ଜୀବାତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଉଠେ। ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଅମର, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶରୀର ଓ ମନ ସାଧାରଣତଃ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ରବ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବେଗ ଭିତର ଦେଇ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବେଗ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଖାଅ କିନ୍ତୁ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କର ନା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେହରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନୀୟ ନ ହୁଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ତାର ସର୍ବନାଶ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଓ ସହଜ ପାଚ୍ୟ, ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣେ। ପୋଷଣ ଉପକରଣ ଯେପରି ଗୁଣାନ୍ୱିତ, ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ତଦନୁପାତିକ। ତେଣୁ ପୋଷଣ ଉପକରଣ ସେପରି ସାତ୍ୱିକ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ତା ସହଜ ଭାବରେ ସଂସ୍ଥ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ନ ହୋଇ। ତେବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ, ତାହା ପ୍ରଶସ୍ତିର। ଆଉ ଯାହା ସତ୍ତା ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ବି ନୁହେଁ ବା ଅଶୁଭ ବି ନୁହେଁ, ତାହା ପାତିତ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତଏବ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ତାହାକୁ ଆପ୍ତିକୃତ କରିବାକୁ ସତ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଯଥା କ୍ଷୟିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ସତ୍ତା ପକ୍ଷରେ ଦୂଷଣୀୟ ଓ କ୍ଷୟକାରୀ, ତାହା ପାପର ଏବଂ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଖାଇବ ତାହାର ଯେପରି ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଓ କ୍ରିୟା ତୁମର ବିଧାନକୁ ତଦନୁପାତିକ ସଙ୍ଗତ କରି, ଉକ୍ତ ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ଜାନ୍ତବ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ବିବେଚନା ଟିକେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ନଜର ରଖି ଯଦି କର, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରାୟଶ। ତେଣୁ ଯଦି ସାତ୍ୱତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା, ତେବେ ଅଖାଦ୍ୟ ଓ ଅକୃତିକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବା।
ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଯାହା କିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେମାନେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆହାର ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆହାର ବିହାରରେ ଚାଲିଚଳନରେ ସେମାନେ ସେତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମିତ କରି ତୋଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନା କାହିଁକି ତାହା ଶେଷରେ ଶୋଷିତ ହୋଇ ନିଜର ଔପାଦାନିକ ସଂସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମର ଜୀବକୋଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ହିଁ କରିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଆମର ଶରୀର ବିଧାନରେ ତଦନୁପାତିକ କ୍ରିୟା ସଞ୍ଚାର କରି ତୋଳିବ। ତାହା ଶରୀର ଉପରେ ଯେପରି ମନ ଉପରେ ସେହିପରି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଜୀବକୋଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାର ପୋଷଣୀ ହୋଇ ଉଠେ, ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତାହା ସାତ୍ୱିକ ଆହାର, ଜୀବନ ପୋଷଣୀ ତାହା, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ତାହା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ବରଂ ଶରୀର ବୃତ୍ତିକୁ ଶିଷ୍ଟ ସୁଠାମ ସମାବର୍ତ୍ତନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତୋଳେ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମୀଚୀନ ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ଅବୈଧ ଉତ୍ତେଜନା ଯେଉଁଥିରେ ନେଇ ଆସେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ତା ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିପ୍ରସୂ। ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯାହା କ୍ଷୀୟମାଣ କରି ତୋଳେ, ବିହିତ ବିବେଚନାରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମାତ୍ର ଲୋଭ ଲାଳସା ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତି ସଙ୍ଗତି ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହିପରି କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ନଜର ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଆମର ସତ୍ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟର ଅସମ୍ମିଳନ ନ ହୁଏ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ବି ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆମିଷ ଆହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଧାତୁ ହିଁ ହେଉଛି ରୋଗ। ଆମିଷ ଖାଇଲେ ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ତେଣୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଆହାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସେଇଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିଧାନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ସଂଘାତ ଅନୁକ୍ରମଣରେ ବିଷାକ୍ତ ନିଃସ୍ରାବର ଉପସୃଷ୍ଟି କରି କେବଳ ଯେ ଆୟୁର ଅପଳାପ ଆଣେ ତାହା ନୁହେଁ, ଜନନ କ୍ଷମତାର ମଧ୍ୟ ଅପଳାପ ଆଣିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ ଉକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ମଣିଷକୁ କାମବିଧୁର କରି ତୋଳିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନନ ଯନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହାର ସୁସ୍ଥତାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମିଷ ଆହାରରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହ, ତାହା ତୁମର ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ବିଷ ଉଦ୍ଗିରଣୀ ଓ ଆୟୁ ଅପଳାପୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ନାୟୁକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରବଣ ଓ ଧାରଣକ୍ଷମ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ତତ୍ପର ସକ୍ରିୟତାରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ମାଂସପେଶୀକୁ ପତଳା ପୋଷଣ ପୁଷ୍ଟି ଦେଇ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଚାଉଳ, ଯବ, ଡାଲି ଓ ତଜ୍ଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଶେଷତଃ ଘିଅ, ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଓ ଜୈବ ଲବଣ ସମନ୍ୱିତ ଫଳ ଓ ଶାକସବ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସହ ସହଜପାଚ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିପ୍ରଦ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାତ୍ୱିକ ସମ୍ପଦ ଅଧିକ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁଷ୍ଟିର ତାଲିକା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଚଳାଇଲେ ଯେ ଶରୀର ସବୁ ଦିଗରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବ ତାହାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ସହଜ ପୁଷ୍ଟିପ୍ରଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ଚାଉଳ, ଯବ, ଡାଲି, ଘିଅ, ତା ସହିତ ଟିକିଏ ଦୁଧ ହେଲେ ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଶାକସବ୍ଜି ଶରୀର କୋଷ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମିଳନ ନାହିଁ, ଯାହା ସହଜ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଛ ମାଂସ ସହିତ ଏପରି ସମ୍ମିଳନୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା କଠିନ, ବରଂ ଅସମ୍ମିଳନୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ଆହାର ବା ଶାକସବ୍ଜି ଯାହା ଖାଉ, ଯାହା ଦୁଷ୍ଟ ଅସମ୍ମିଳନୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ ଯଦି ଖାଉ, ଜଳବାୟୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମିଳାଇ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ଉତ୍ତେଜନା, ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ଅବସାଦ ନ ଆସେ, ଏହିପରି। ଏବଂ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମର ରନ୍ଧନଶାଳା ପାକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତତ୍ ପ୍ରସାଧନ ଓ ପରିବେଷଣକୁ ବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ସଦାଚାର ସୁଷ୍ଠୁ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଳରେ, ବିଶେଷତଃ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିଜର ଶରୀର, ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁହଁ, ନାକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶେଷ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାହା କରିବାକୁ ଯାଅ। ତୁମର ପରିଧାନ ପରିଚ୍ଛଦ ଏପରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଚକ୍ଷୁର ଅଗୋଚରରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ବୀଜାଣୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହାନିକାର ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ତାହା ଭିତର ଦେଇ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ନପାରେ। ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଜ ସ୍ୱତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ଯାଅ। କୌଣସି ପାତ୍ରରୁ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଖାଇ ବା ସେଥିରେ ମୁହଁ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିଶ୍ରୁତ ନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ପାନୀୟ ଯାହା କିଛି ଏପରି ଭାବରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ବୀଜାଣୁ ସେଥିରେ ବାହିତ ହୋଇ ମଣିଷଠାରେ ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ନପାରେ। ସେଥିରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ସାତ୍ୱିକ ଆଚାର ପରିପାଳନରେ
मनीष अनेक आपद विपद को एड़ाई चली पारे। एवं आममानंकर रंधनशाला जेपरी एपरी परिष्कार परिच्छन्न थाए जहाद्वारा उक्त रंधनशालार आबहावा संक्रामित होई आममानंकु आक्रमण करि न पारे। रंधन कार्य निजुक्तिंकर स्वास्थ्य जेपरी सहज और व्याधिमुक्त थाए। सच्चिंता और सदाचार परायणता नहीं रंधनशाला प्रवेश करने को जे समस्त लुगापटा प्रयोजन से समस्त जेपरी विशेष भाव में परिशुद्ध हुए एवं से समस्त जेपरी अलगा थाए। सही लुगापटा द्वारा कौन प्रकार संक्रमणर आशंका न थाए। एहीपरि तीक्ष्ण दृष्टि रखा हेब। बासी लुगारे बा बाहरु आसी सही लुगापटारे रोषेई घरे पशिबा समीचीन नुहे। काशिबा छिंकिबा हाई उठिबा और कथा कहबाकू गले बाहर को आसी ताहा करी हाथ मुह नाक आखि उपयुक्त भाव में प्रक्षालन करी पुणी रंधनशाला प्रवेश करने हुए। रंधनशालार आसन माटी इत्यादि स्पर्श करी जीवाणुनाशक पदार्थ द्वारा हस्तादि प्रक्षालन पूर्वक रंधन वस्तु को स्पर्श करने हुए। यह जेपरी आमर ठीक मन रहे। रांधु रांधु मुहरे किछि न देवा ही भल, देले मध्य उत्तम रूपे मुख प्रक्षालन पूर्वक रंधन कार्य नियुक्त हेबा उचित। काहारी मध्य गोटे अधेव्याधिर लक्षण देखादेले संभव हेले ता पक्षरे सेतेबेले रंधनशाला न जिबा ही श्रेय। रंधनशालार प्रस्तुति और परिवेषण बहु लोक नियुक्त हेबा खूब भल नुहे। रंधन कार्य जो माने नियुक्त सेमानक व्यतीत अन्य काहारी मध्य पक्व द्रव्य स्पर्श न करिबा भल एवं जो माने ता करियाको बाध्य हुअन्ति सेमानकर उपयुक्त सतर्कता और परिच्छन्नता आड़कू नजर रखी ताहा करिबा उचित। जीवाणुनाशक पदार्थ द्वारा हाथ गोड़ मुह धोइबा परिशुद्ध लुगापटा इत्यादि व्यवहार करिबा सेमानक पक्षरे खूब समीचीन। मन रखा हेब प्रत्येकर अंतर में ईश्वरंकर आशीर्वाद जीवंत हो चली। तेणु मनीषर भोजनादि व्यापार में एहीपरि सात्विक नीति अवलंबन करने खूब उचित नुहे तो आमे पंडश्रम हेबा। आउ जो माने आमर अन्नपानीय ग्रहण करुछंती ताहा भीतर देई सेमाने मध्य शरीर और मनरे दुष्ट होई उठिबे। श्री श्री ठाकुर कहउचंती तुमर रंधनशाला पाक प्रणाली तत्प्रसादन और परिवेषण को विशेष समीक्षा नहीं सदाचार सुष्ठु रखा एते टिके अवहेला कर नाही। पुणी भोजन गृह मध्य जेपरी सेहीपरि सुष्ठु सदाचार समन्वित और तृप्ति उद्दीपी होता है। शयन गृह और शଯ୍या सरंजाम सबु समय सेहीपरि परिश्रुत जेपरी होता है जहा फल तुमर और तुम परिवार समस्तक अंतःकरण पूत तृप्ति संभार नहीं विनायित हुए। कौन सी प्रकार संक्रामकता यार भीतर देई पथ खोजी न पाए। ता व्यतीत चालीचलन आचरण वाक्य व्यवहार गुड़िक जेपरि हृदय सहृदय सदाचार मंडित हो चले। जोठारे थाओ ना कहीं प्रत्येक व्यवहार्य जहाँ किछि विशेष भाव में परिश्रुत होई सेहिथिरे ही सीमाबद्ध थिबा भल। कारण ताहा फलरे अन्य ठारे जनकर भीतर संक्रामकता कम विस्तार लाभ करि परिबो। एबे आमे जानिबा श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे खाद्य ग्रहण समय क्यों क्यों नीतिविधिर अवलंबन फल आमे संक्रामिकता को अनेक दूर एड़ाई चली पारिबा। श्री श्री ठाकुर तांकर पवित्र ग्रंथ नारीर नीति रे कहिसंती अनेक मिली एक पात्र रे आहार करिबो नाही बरं एक संगरे आहार करिबो जदि प्रयोजन विवेचना कर। एक पात्र रे आहार रु अनेक रोग संक्रमित हुए यह बहु देखा जाइछि। यह फल रे तुमे रोग दुष्ट होई समस्त परिवार को मध्य रोग दुष्ट करि पकाई पार। जहाँ स्वास्थ्य आनंद और जीवन को अवनत करे ताहा ही पाप। तेणु सुस्थ गुरुजन व्यतीत काहारी मध्य उच्छिष्ट भोजन को हिंदू माने कहीं वैज्ञानिक माने मध्य विशेष भाव में निंदा करिसेंती। पुनश्च श्री श्री ठाकुर तांकर पवित्र ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र रे कहिसेंती पंक्ति भोजन न करिबा ही भल। जदि भी केउठारे करिबाकू हुए एते दूर दूरत्व अवलंबन करिबा उचित जेपरि अन्यर छिंक काश छेप निश्वास बा वायु सांगरे तुम मानक भितर परिवेशित न हुए। सबु समय सदाचार सार्थक व्यवहार रे जेते दक्ष होई उठिबो दुष्ट आक्रमण रे हाथ मध्य सेते एड़ी चली पारिबो। भात भी हेउ लुची भी हेउ डाली तरकारी जहाँ भी हेउ नाकरे मुहरे गुह्य देशरे बा शरीर रे हाथ देई काहारी को मध्य कौनसी जिनिस देबाकू जाओ नाही। तहिरे हुए तो अन्यर क्षति होई पारे आउ से क्षति तुम ठारे भी संक्रामित हेबार संभावना ढेर बेसी। निजर बिछଣା लुगा तकिया इत्यादि निजे व्यवहार कर। अन्य केही व्यवहार करने को हेले तुमर अव्यवहृत जिनिस दियो एवं परे ता उपयुक्त भाव में परिष्कार परिच्छन्न करी रख। अन्यर बासन व्यवहार न करिबा ही भल। करिले भी उपयुक्त भाव में परिशुद्ध करी व्याधिमुक्त निकट गुरुजन व्यतीत काहारी भी अईठा पत्र रे खाइबा ठीक नुहे। एगुड़िक छोट जिनिस हेले मध्य असतर्क चलन रे चालिले खूब क्षतिग्रस्त हेबार संभावना। खाइबा समय एपरी शब्द भंगी बा ढंग करना जो अन्यर विरक्ति बा घृणा उत्पादित होई पारे। गोटिए हाथ में खाऊच अन्य हाथ में सिंघाणी पकाउछ ता किंतु भल नुहे। तहिरे अन्यर घृणा तो होई पारे निजर मध्य खराब होई पारे। सिंघाणी जदि पकाइबाकू हुए
निकटरे एपरी व्यवहारोपयोगी परिष्कार कना बा किछि रख जहिरे सिंघाणी पोछि हाथ धोई तुमे खाद्य वस्तु ग्रहण करिपार। यह मंदर भल आउ अभ्यास थिले निजे एका एका खाइबा उचित। छोट कथा हेले भी मानि जदि चलीपार अनेक स्वस्ति लाभ करिपारिब आशा करे। पुणी सबु समय लक्ष्य रख शरीर प्रतिषेधी शक्ति जेपरि संवर्धित होई उठे एवं ताहा बेसी हेले टिकिए अधे गोलमाल हेले भी रक्षा पाइपार। एवं खाद्य ग्रहण कर सारिबा पर कौन करबाकू हेबो ना श्री श्री ठाकुर कहउछन्ति कि मुह धोई अर्थात कुळुकुंचा करी तुमर खाद्य पात्र रे ता पकाइबाकू जाओ नाही। तुमर लाल ग्रंथीर उत्सेचन से विकार सृष्टि करिपारे जहा फल सही पात्र सुमार्जित नहेले सही पात्रस्थ अन्न पानीय दुष्ट होई उठिपारे। ग्लास रे मुह लगे पीले मध्य सही दशा हुए। तेणु ग्लास रे जल पीवा समय रे ताकू उपरकू टेकी जल पीवा मध्य भल। यह सदाचार अंग अटे। जेपरी चिमुटा काटिले घृणित वस्तु दर्शन कले अपसंद व्यवहार पाइले मनर विक्षेप उपस्थित हुए, सेहीपरि आहार्य वस्तु शरीर उपरे जेपरी भावे क्रिया करे मनर रकम मध्य सेहीपरि होई उठे। मने रख आहार्य वस्तु सहित मनर संबंध एपरि भावे घनिष्ठ। हिसाब करि चल। सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य को ठीक रखा हेले श्री श्री ठाकुरंकर प्रदर्शित कथा को जानिबाकू हेबो एवं ताहाकू कंटाए कंटाए परिपालन करिबाकू हेबो। नियत निज जीवन रे निज चरित्र भितर निज परिवार भितर सर्वप्रथम। तेबे आमर जो दैनंदिन चलनी गुड़िक रही से विषय रे श्री श्री ठाकुर कहउछंती जदि उद्यमी और निरलस हेबाकू इच्छा थाए तेबे क्षुधा को विसर्जन दियो नाही। क्षुधा ही भुक्त आहार्य को पुष्टिर उपयोगी करि निए आउ एही पुष्टि ही शक्तिर इंधन। एवं जेपरि आहार करिले ही कोष्ठी शुद्धिर प्रयोजन सेहीपरि पुष्टि पाइबाकू हेले ही विधानर त्यक्त पदार्थर निसरण अति अवश्य प्रयोजन। आउ एही उद्देश्य उपयुक्त परिश्रम मध्य करिबा दरकार। स्नान कर स्वास्थ्य और शरीर जेपरि चाहे। कथा कुह किंतु बाजे पचरा कथा उठाओ ना। वास्तवतार धार धरी सुयुक्त संगतिशील तात्पर्य कथा कुह। पाइखाना को जाओ तुमर सुस्ति और स्वस्तिर जेपरि समता रक्षा करे एपरि भावरे। श्वास प्रश्वास निय किंतु विधानर जीवनीय वैधि समंजसारे। प्रस्राव कर अजथा बेग को धारण न करी बा प्रस्रावर मानसिक संदीपना को अजथा वृद्धि न करी। देख सुदूर लक्ष्य रे स्मित निविष्ट दृष्टिपात करी सबुज परिवेश रे दूर को दृष्टिपात कर। प्रांतर शेष सीमा को सहज दृष्टिर पथरे आनिबाकू चाल बा काम कर। क्लांति अवश्य होई नुहे सामर्थ्य क्रमचर्या बढ़े। प्रवृत्ति गुड़ी को अवैध बा अत्यंत प्रश्रय दियना आयतरे विशेषित करी निवेश विनायित करी। शुण कान को क्रमशः दक्ष करी तोल। क्रम पदक्षेपरे निविष्ट अनुचर्यारे एपरि भावरे अनेक दूर शब्द को मध्य जेपरि तुमे शुणिबार आयत को आनिपार। पढ़ किंतु तुमर भाव संदीपनार भितर देई जेपरि ता मस्तिष्क रे रेखापात करे। सचल स्मृतिर सुस्थ अनुवेदना नहीं भ्रांति गुड़ी को निरसन करी कथारे लेखारे ताहार विहित अभिव्यक्ति रे जेउठारे जेपरि प्रयोजन। शरीर कुह किंबा मन कुह विहित भावरे रणन दीप्ति जदि न थाए विन्यास विभूतिनिष्ठ होई जदि न थाए एक कथारे निष्ठा अनुगति और कृतिर सहित सुसंगतिशील अनुचलन जदि परिचालित न हुए ताहेले शरीर और मनर संगति मध्य ठीक रहेना। सेमानंकर क्रियाकलाप मध्य विकृत होई पड़े। अनुगति और कृति प्रवणता विन्यस्त होई उठी पारे ना। तेणु अप्रमत भी होई रही पारे ना। शरीर साथी रे मनर शरीर मन साथी रे परिवेश परिस्थितिर संगति मध्य भांगी जाउथाए। सूक्ष्माति सूक्ष्म तात्पर्य और अंतस्थ जोग स्थिति नहीं माने युक्त स्थिति नहीं संश्लिष्ट होई शरीर और मनर सहित कौनसी किछि युक्त हेबा सेमानक पक्षरे मुस्किल होई उठे। संगतिशील तात्पर्यर सहित स्थूल ही हेउ आ सूक्ष्म ही हेउ विहित विन्यास नहीं केतेबेले काहा साथिरे किपरि संगति स्थापन करिबाकू हुए ताहा निर्णय करिबा भी मुस्किल होई उठे बा पारे ना। एहीपरि करी विधान गुड़ी को मध्य व्यतिक्रम दुष्ट करी तोले जहिरे जीवन स्रोत मध्य सेही संगतिहीन होई चाले क्रमे स्वल्पायु होई उठुथाए। शरीर मनर शुद्धि संगति भी रहेना विवेचना विन्यासशील हुए ना। एहीपरि करी जहा किछि प्रमतता आसी सत्ता को संक्षिप्त करी तोले। खाद्य रंधन और परिवेषणर पात्र भल भाव स्थिर करनबा उचित। स्वपाक आहार माने निजे रांधि खाइबा सर्वोत्तम। तेबे जदि अन्य का हाथरू खाइबाकू हुए तेबे सही उक्त व्यक्तिटी सदाचार परायण व्यक्ति होइथिबा नित्यांत आवश्यक। श्री श्री ठाकुर यही प्रसंग रे तांकर पवित्र ग्रंथ दीपरखी रे कहिचंती जे जा ता हाथरू खाइबनी जा ता हाथरू लुगा पिंधिबनी जा ता बिछणा रे शोइबनी एहीपरि भाबरे चालिबा ही भल। श्री श्री ठाकुर तांकर पवित्र ग्रंथ आलोचना प्रसंग अष्टम खंड रे कहिचंती
ଯେ ଇଷ୍ଟପରାୟଣ ସଦାଚାରୀ ଦ୍ୱିଜ ସଂସ୍କାରୀ ଅଗମ୍ୟଗମନ କରେ ନା, ଅକୃତଘ୍ନ ଅପକର୍ମହୀନ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜି ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାତରୁ ଖାଇବା ଚଳିପାରେ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱପାକ ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ଏବଂ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି ନିଜର ଥାଳି ନିଜେ ମାଜିବା ଭଲ। ଋତୁମତୀ ନାରୀ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କଲେ ବା ପରିବେଷଣ କଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକଦମ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଋତୁମତୀ ନାରୀ ହେଲେ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ଦିନ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବା ନୁହେଁ ସମୀଚୀନ। ଏହି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବା ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୀଚୀନ, ଯାହାର ଅବଦାନ ହେଉଛି ଜୀବନୀୟ ସୁସ୍ଥି ଓ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ। ଧର୍ମର ମୌଳିକ ଧୃତି ହିଁ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ସଦାଚାର। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନି ନ ଚାଲିବା କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟାନୁଗ କୃଷ୍ଟିର ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ, ସତ୍ ଆଚାରରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ପାନ ଭୋଜନରେ, ସଙ୍ଗ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ତପଶ୍ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କର, ଯେତେ ଧୀମାନି ହୁଅ ନା କାହିଁକି ତୁମର ଧାତୁ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବିକୃତ କରି ସେହି ବିଶେଷ ସଂସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ଅବସନ୍ନ ଓ ବ୍ୟାହତ କରି ତୋଳିବ ହିଁ ତୋଳିବ। ତୁମର ଗର୍ବେପ୍ସୁ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସେହି ବିନାୟିନୀ ଆଚରଣ ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ସହିତ ସଙ୍ଗତି ରଖି ଉତ୍କ୍ରମଣୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଧି ଯେପରି ବିଧାନକୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କରି ତୋଳେ, ସେହି ଅବିମୃଶ୍ୟ ଚଳନ ତୁମକୁ ସେହିପରି କରି ତୋଳିବ ହିଁ ତୋଳିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ଗୌରବ କୁହ ବା ମୂଢ଼ ମୁହ୍ୟମାନ ଚଳନ ବି କୁହ, କିଛି ବି ତୁମକୁ ସ୍ୱସ୍ତି ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଯଦି ଚାହଁ, ସେହି ସବୁ ବୈକାରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ି ବିହିତ ଚଳନରେ ଚାଲ, ତୁମେ ବି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କିଛି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଜୟ ଗୁରୁ।